وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدینہ محبت کے جس نے یوں دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے محبت کے جس نے یوں دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کہ غم میں بھلا دی خوشی اپنی اوروں کہ غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اور انہ دی پاک اور سونی آل واسطے خاص ہے حضرات ذی وقار میں تواڈے سامنے قرآن اندروں ایک آیت تلاوت کیتی ہے اور نبی علیہ السلام دی ایک حدیث تواڈے سامنے بیان کیتی میرا اج دا عنوان اور موضوع کہ ایک ریاست کنج دی ہونی چاہیے اور ریاست مدینہ ہے کیویں دی سی کیونکہ ساڈے ملک اندر بھی یہ نعرہ لگایا گیا ریاست مدینہ دا اس ریاست اندر اور اس ریاست اندر اس دے نظام اندر اور حکمران اندر فرق کی اے چند گلاں میں تواڈے سامنے رکھنیاں نے دعا کرو اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تو اصل بنیاد رب العالمین نے قرآن اندر بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ مومن جتنے بھی نے آپس اندر بھائی بھائی
اور انہاں دی صلح صفائی دی کوشش کیتا کرو، آپس اندر اتحاد اتفاق محبت انہاں دا قائم رہے، تے تواڈے تے رحم بھی اللہ اس وجہ تو ہی کردا ہے، اور تواڈے تے رحم کیتا بھی جائے گا اگر تسی یہ کام کرو گے آپس اندر صلح صفائی والا۔ یہ تے صرف عام عوام مراد نہیں، یہ تے حکمران بھی شامل نے۔ اگر کسی نو اللہ سلطہ دے دے وے، حکومت دے دے وے، اختیار دے دے وے، اس نو رویہ کی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بھی اپنا پاسا اپنا تڑا کٹ لیا، اپنے علاقے دے، اپنے پنڈ دے، اپنی قوم برادری، اپنی پارٹی دے بندیاں دا انہاں دی سائڈ کٹی، انصاف مار دیتا، عدل ختم ہو گیا، تے دوسرے دا کوئی آ جاوے بندہ، کوئی دوسری پارٹی دا قابو آ جاوے بندہ، کوئی مخالف قابو آ جاوے تو اندے تو پورا قانون لاگو کیتا، یا کدے بلا وجہ سختی کر دیتی، بلا وجہ نرمی کر دیتی۔ قرآن دا مراد اے نہیں ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس دا مطلب صرف اے نہیں جو اسی سمجھے۔ حد الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ انصاف حد تو نہیں جانا چاہیے، عدل حد تو نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈے سامنے نمونہ ہے۔ آپ نے جو ریاست قائم کی تھی، میں تواڈے سامنے چند باتاں رکھنا، توجہ کرو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی نو آرڈر ہو گیا، حکم ہو گیا، محبوب سونا اپنی دعوت دا آغاز کرو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، محبوب سونےو کمر کس لو، تیار ہو جاؤ، اٹھو رب دا نام لے کے توحید دا پرچار کرو، لوگاں دے سامنے اپنے آمن دا مقصد بیان کرو، نبوت دا مقصد بیان کرو، میری توحید نہ لوگاں نو آشنا کرو، میری توحید دی پہچان کرو۔ میرے پاک نبی نے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، دعوت دا آغاز کیتا۔ حضرات اجے دعوت دا آغاز ہے، پہلا مرحلہ دعوت توحید والا۔ میرے پاک نبی نو اونا مشکلات دا سامنا کرنا پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے جیڑیاں مشکلات میرے بابا تے آئیاں نے، اما عائشہ فرماندیاں نے جو مشکلات دا سامنا میرے پاک پیغمبر نے کیتا ہے، صرف دو گواہ نہیں، سارے نبی دی جماعت اس بات دی گواہ ہے۔ جو مشکلات سونے پیغمبر تے آئیاں کسے ہور تے نہیں آئیاں، بلکہ میرے پاک نبی دا فرمان سن لو۔ آقا فرماندے نے سب نالوں زیادہ مشکلاں نبیاں تے آندیاں نے، تے نبیاں دے وچوں سب نالوں زیادہ مشکلاں میرے تے آئیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس دے باوجود میرے پاک نبی نے اپنی دعوت دا کم بند نہیں کیتا، اے مشن نو ایویں نہیں چھڑیا، لے کے اگے بڑھدے گئے، دن بدن ترقی ہوندی گئی، مشکلات بھی دن بدن بڑھدیاں گئیاں، میرے پاک نبی دے نام بگاڑے گئے، میرے پاک نبی نو تانے مارے گئے، میرے پاک نبی نو پاگل مجنون نعوذ باللہ بڑے بڑے لقباں دے نال نوازیا گیا۔ رب العالمین نے ہر موقع تے سونے نبی نو تسلیاں دیتیاں، ہر موقع تے سونے پیغمبر نو دلاسا دیتا، بلکہ رب نے پوری سورت نازل فرمائی۔ اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ او میرا محبوب سونا انہاں دی گل پیچھے نہ لگی، انہاں دی گل دا غصہ نہ کریں، اے پاگل مجنون تینوں کہندے نے، حالانکہ آپ پاگل آپ مجنون ہیں۔ رب العالمین نے ایسی قلم بنائی کوئی نہیں جس نے تینوں مجنون لکھیا ہوئے، پاگل دے دیوانہ لکھیا ہوئے۔ او میرا پاک نبی، میرا سونا محبوب پیغمبر، اسی تینوں اخلاق اعلیٰ دیتا، صورت سیرت ہر شے تینوں سب نالوں اعلیٰ تے افضل دیتی ہے۔ عقل والوں سب نالوں سونا بنایا، شکل والوں سب نالوں سونا بنایا۔ الغرض میرے رب نے ہر جگہ تے ہر موڑ تے اپنے سونے نبی نو تسلیاں دے نال نوازیا۔
میرے پاک نبی مشن نو لے کے اگے چل دے آئے. عام لوگاں دی گل آ گئی, عام مسلماناں تے ظلم شروع ہو گیا. خبیب نو سولی چڑھایا جا رہا ہے, بلال نو کولیاں تے لٹایا جا رہا ہے, حضرت سمیہ آل یاسر نو کٹیا جا رہا ہے, چیریا جا رہا ہے. لوگ ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں, لوگ ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں, مکے نو چھڈے جا رہے ہیں. آخر کار رب نے میرے سونے نبی نو بھی آرڈر دے چھڑیا, او میرا پاک نبی تو بھی ہجرت کر جا. اللہ دے والوں اجازت مل گئی. میرے پاک نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو نار لے کے مکہ چھڑیا. رات دیاں تنہائیاں, رات دے اندھیریاں دے اندر, رات دی خاموشی دے اندر چھپ دے چھپان دے غار اندر پہنچے, 3 راتاں گزاریاں. آخر کار مدینے پہنچ گئے, مدینے پہنچ گئے. سارا مدینہ جمع ہے میرے نبی دے استقبال واسطے. سارے انصاری جمع نے, مسلم غیر مسلم سارے آئے نے سونے نبی دا استقبال کرنے واسطے. حضرات جدو میرے نبی دی سواری مدینے شہر دے اندر داخل ہوئی, سارے لوگاں نے اپنے دروازے مل کے, چوکھٹا مل کے کھڑے ہوئے. ساڈے گھر آ جاؤ, ساڈے گھر داخل ہو جاؤ, محبوب سونا ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ. ہر بندہ چاہندا ہے میرے نبی دی سواری دی مہار پکڑ کے اپنے دروازے تے بٹھا لوے, اپنے گھر دے اندر لے جاوے. آقا فرماندے نے میری سواری دی مہار چھڑ دے وہ, اے تا رب دے حکم دے تابع ہے. میرا رب جتھے چاہے گا اونٹنی اس جگہ تے بیٹھ جائے گی. تے کتھے جا کے بیٹھی؟ ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی سی گل, سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول. ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی سی گل, سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول. سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول. او پہلی باری جگ تے میزبان سج گئے, آقا میرے آئے تے جہان سج گئے. زمین سج گئی تے آسمان سج گئے, آقا میرے آئے تے جہان سج گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیسا قسمتاں والا پاگاں والا بندہ ہے. نبی علیہ السلام دی سواری ابو ایوب انصاری دے دروازے تے جا کے بیٹھی, میزبانی دا شرف نصیب ہویا. اللہ نبی علیہ السلام نے مدینے جاندیاں سب تو پہلے کس چیز دی فکر کیتی اور کیڑی چیز میرے نبی نے مدینے جا کے سب تو پہلے بنائی, اس دا نام کی سی؟ پتا تے ہوئے گا تو انہوں کی سی؟ مسجد. کی نام سی؟ مسجد. 2 یتیمہ دی جگہ اور جگہ کھجوراں نال بھری ہوئی درختاں نال. نبی علیہ السلام نو جگہ پسند آئی, آپ نے فرمایا بھی اے جگہ مسجد واسطے خریدی جا سکتی ہے. انہاں نال گل کیتی, یتیم سن تے کہنے لگے محبوبہ اگر تسی یہ جگہ مسجد واسطے پسند کر لئیے اسی تو انہوں ویسے ہی تحفہ تن دے دینے ہیں بغیر کسے پیسے, بغیر کسے معاوضے تو. لیکن وہ نبی عام نبی, نبیاں دا سردار نبی ہے. او یتیمہ دا والی بن کے آیا, دکھیاں دا غمخار بن کے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی اینج ایویں نہیں لوانگے, مل رہی سی مفت اندر, لیکن محبوب نے پیسے دیتے, قیمت ادا کی تھی کیونکہ یتیم سن. او یتیمہ دی کفالت کرنا, یتیمہ نال اچھا سلوک کرنا, اے میرے نبی تو سکھو. آقا فرماندے نے یتیم دی کفالت کرنے والا حشر والے دن میرے نال انج اکٹھا ہوئے گا جویں 2 انگلیاں اکٹھیاں ہوندی. گل لایا یتیمانو کول بھایا مسکینانو, گل لایا یتیمانو کول بھایا مسکینانو, غریباں مسکیناں دا ایسا غم نہ کوئی کھاوے گا. او ساڈے پیر جیا رہبر نہ آیا نہ آوے گا.
اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ خریدی سب تو پہلے مدینے ریاست مدینہ دا قیام ہون لگے ہے تو سب تو پہلے اللہ دا گھر تعمیر ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ہے، آپ دی پوری زندگی شاہد ہے، محبوب نے پریں پچایت دے فیصلے مسجد اندر کیتے، ضرورت پئی جنازہ مسجد اندر پڑھایا۔ او مسلمانوں، مسجد دے اندر جنازے نو ممنوع سمجھن والے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نبوی دے اندر آپ نے جنازے پڑھائے نے، آپ نے فیصلے کیتے نے، اور صحابہ کرام جتنے بھی ہجرت کر کے آن والے سن، میرے نبی نے اونا دے خیمے مسجد اندر لگائے، زخمیاں دے خیمے مسجد اندر لگائے، اور رہائش میرے نبی نے اپنے صحابہ نو مسجد اندر دیتی ہوئی سی، اور صحابہ جہاد دی ٹریننگ پریکٹس مسجد اندر کریا کر دے سی۔ ان دے نالو پکیزہ کیڑی جگہ ہے؟ جہاد کوئی چھوٹا عمل ہے، کوئی معمولی عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ رہندے مسجد، کھاندے مسجد، اور ٹریننگ پریکٹس مسجد دے اندر کریا کرتے۔ بلکہ حدیث اندر الفاظ پتہ کی نے، کئی بندے چونک جان گے، حدیث اندر الفاظ نے ہمیشہ فرماندیاں نے، حبشی نسل دے کچھ لوگ سن، صحابہ مسجد اندر اور نیزیاں نال کھیل رہے سن، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ویکھ رہے سن، تو آپ نو محسوس ہویا کہ عائشہ بھی ویکھنا چاہتی، آپ نے مینوں بھی اجازت دیتی، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے تے اپنا چہرہ رکھ کے، ٹھوڈی رکھ کے، تے میں بھی ویکھن لگ گئی، میں تھک کے واپس آ گئی، محبوب نبی حالے بھی کھوتے ویکھ دے پیسے۔ لفظ کی نے کھیلن دے، مطلب نیزیاں نال کھیلنا پریکٹس ہو رہی سی جہاد دی، قتال دی، لڑائی دی، تے ہو کتھے رہی ہے بولو؟ مسجد اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے مسجد دی جگہ خریدی، اس جگہ تے کافی کھجوراں دے درخت سن، کٹ کے انہاں نو خشک کرنے واسطے دھوپے سٹ دیتا، اور تو کچھ قبراں سن مشرکاں دیاں، آپ نے انہاں نو کھیڑ کے ہڈیاں ایک جگہ تو چک کے دوسری جگہ تے دفن کر دیتیاں، جگہ صاف کر کے ہن اس مسجد دی تعمیر ہون لگی ہے، جیڑی مسجد سونے نبی دی پہلی مدینے دی مسجد ہے، مسجد نبوی جس نو کہا جاندا ہے۔ حضرات جس مسجد نو ویکھن واسطے دنیا سکدی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد دی تعمیر کیتی تے اپنے ہتھاں دے نال گارا لگایا، اٹاں کچیاں اپنے ہتھاں نال لگائیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسیاں شخصیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا معاون نے۔ بیت اللہ مسجد حرام تعمیر ہوئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام باپ بیٹے نے محنت مزدوری کر کے اس مسجد نو تعمیر کیتا مدینے اندر، جس دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت بقریۃ تاکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ، مینوں ایک ایسی بستی وال ہجرت دا حکم دتا گیا ہے جیڑی بستی کئیاں بستیاں نو کھا جائے گی، لوگ اس نو یثرب کہندے نے، میں اون دا نام مدینہ رکھیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مسجد دی تعمیر اندر حصہ لے رہے، مسجد دی صفائی کرنا، مسجد دی ستھرائی کرنا، مسجد دے وچوں گند باہر سٹنا، تنکے چوک کے باہر سٹنا، اے تا بعد والا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ اٹاں گارے لگانا، تاجدار انبیاء دی سنت آپ دا اے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اے عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اندے دے شرم محسوس نہیں کیتی، میں نبیاں دا سردار میں مسجد بناواں، او سونےو من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کیوں بنا رہے نے صحابہ؟ او جڑا اللہ دا گھر تعمیر کرے، اللہ جنت اندر اوندا محل تعمیر کر دیندا۔ مسجد دی ٹینشن لینا، مسجد دے معاملات دی دیکھ بھال کرنا، مسجد دی آباد کاری واسطے کوشش کرنا، کھانے بنانا، دعوت دینا، فلیکس بنانا، اشتہار بنانا، سر توڑ کوشش کرنا عام بندے دی گل ہی نہیں، اے مومن بندہ کر سکتا ہے جن دے دل اندر اللہ دا ڈر ہے، آخرت دا ڈر ہے۔ اینو توہین نہ سمجھیا کر، اگر کوئی رب موقع دے وے تو خوشی نال قبول کیتا کر، اور دعا کریا کر تیری نسل اندر کم جاری رہے۔
اللہ تیرے کو اپنے گھر دی نوکری لے لے اور نوکری بندے دے پتراں طرح مسجد دے حق انہوں دیو ادا کرو. کئی مسجداں ویران ہوئیاں, کئی مسجداں صرف انتظامیہ دی وجہ تو سپ بن کے بہ گئے, نہ کسی نو کام کرن دیتا نہ آپ کام کیتا, مسجداں ویران ہو گئی. خادم بنو, سیٹھ نہیں. یہ اللہ دا گھر ہے, ایتھے عاجزی ہوندی ہے, انکساری ہوندی ہے, کام کرن تو بعد دعا ہوندی ہے کہ مالکا ان قبول کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا اللہ دا, تے بعد کی کیتا, چوڑے ہو کے چلے کہ میں بڑا کام کر لیا. نا ہاتھ چکے دعا کیتی, او مالکا تعمیر کر دیتا ہے, اس نوکری نو اپنی بارگاہ چ قبول کر لے. اللہ نے پھر قبولیت دا ایسا رنگ چڑھایا, دنیا سکدی ہے ویکھن نو. اللہ فرماندے نے ابراہیم اج آواز دینا تیرا کام ہے, تعمیر تو کر دیتا, آواز تو لگا دے. دنیا دے کونے کونے تو, تنگ رستے تنگ کاٹیاں تو, اس جگہ تے لوگاں نو جمع کرنا میں رب دا کام ہے, تیرا کام ہے اعلان کر دینا. اوے کام اندر جتنا مخلص پن ہوئے, کام اندر جتنی عاجزی ہوئے, جتنا خلوص ہوئے, اللہ اتنا رنگ لاندا. جاؤ ویکھو مین روڈ مین جگہ تے مسجداں نے, تو انو زور اثر دی نماز ٹائم اکا دکا نمازی ملن گے. تے کئی ایسیاں مسجداں جتھے آون نو تنگ گلیاں نے, صاف رستے کوئی نہیں, خدا دی قسم رش لگیا ہوندا ہے. یہ سارا خلوص دی برکت ہوندی. کئی مسجداں ایسیاں نے جنہ ساڈی پوری مسجد تے خرچہ آیا ہے, انہوں نے واش رومہ تے خرچہ کیتا ہوں. بندے کوئی نہیں, بندے ہی کوئی نہیں, کلا مؤذن اذان دینا لا نال کو چار ملازم کو رالو تے جماعت کراتے بس فارغ ہو. اور مسجد بنانا صرف کام نہیں ہے, آباد کاری کرنے واسطے بھی کوشش کرنی چاہیے. اپنے گھر نالوں زیادہ مسجد دی فکر کرو. جڑا بندہ اپنے گھر نالوں زیادہ مسجد دی فکر کردا, اللہ گھر دی فکر ہی دور کر دیندا. اور میری گل کو سمجھ آ رہی, کو پلے پہ رہی. نبی علیہ السلام نے صفائی کروائی, محبوب نبی نے آپ تعمیر کیتا مسجد, کچی مسجد جیڑے وہ تنے کٹ کے رکھے سی, جدو لینٹر تے پہنچے آپ نے انہاں تنیاں نو استعمال کر کے اتے کھجور دی چھال پا دیتی, چھپر بن گیا. ویکھن نو ایک چھوٹا جا چھپر ہے. اس جگہ تے خطبہ دے گا جڑا نبیاں دا خطیب تے نبیاں دا امام ہوئے گا, اور ایتھے جمعہ او پڑھن گے جڑے کائنات اندر نبیاں تو بعد سب نالو افضل ہون گے, اور ایتھوں وہ لشکر نکلن گے جڑے روم اور کیسو کسرا نو فتح کر جان گے, اور پوری دنیا تے اسلام دا پرچم لہران گے. ویکھن نو ایک چھپر ہے, لیکن اے مسجد نبوی نبی علیہ السلام دی ہتھاں نال بنائی ہوئی پہلی مسجد ہے. اس جگہ تے بنیاد رکھی گئی ریاست مدینہ تھی. نبی علیہ السلام نے کم شروع کیتا, اللہ دا آرڈر آ گیا, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ہن نماز تواڈے تے فرض ہے, با جماعت پڑھو. ہن مدینہ ہے, نبی علیہ السلام موجود نے, جماعت موجود ہے, مسائل بھی ہون گے, روزانہ کوئی نہ کوئی نواں مسئلہ بھی آئے گا. آپ حکمران بھی نے, وقت دے پیغمبر بھی نے, اور اللہ دی طرف اعلان بھی ہے. محبوبہ اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ہر فیصلہ تیرا جب تک من نہیں لیندے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. یعنی حکمران فیصلہ کرنے والا جج بھی نبیاں دا سردار ہے. نبی علیہ السلام کو پوری پاور ہے, جماعت ہے, کنٹرول ہے. آپ علیہ السلام دا مزاج کی اللہ. میرے پاک نبی دے سامنے بڑے بڑے فیصلے آئے نے, بڑے بڑے اوکھے لمحات آئے, لیکن سونے نبی نو رب نے او عقل سلیم عطا فرمائی کائنات اندر جس دا ثانی کوئی نہیں. میرے پاک نبی نے او فیصلے کیتے نے, توجہ کریا جے دل کھل جائے گا. میرے نبی دا حوصلہ ویکھ کے, میرے نبی دی عقل ویکھ کے, حضرات ذی وقار سب نالوں زیادہ جس بندے نے
مدینے دے اندر نقصان پہنچایا، زخم لگائے، دکھ دیتا، تکلیفاں دیتیاں، انہاں دے اندر صف اول جس دا نام ہے عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان ہے۔ کیڑا موقع ہے جتھے اس نے اپنا دانا لگایا ہوئے، لیکن میرے پاک نبی دی بصیرت ویکھیا جے ذرا، ساڈے ملک دے حالات ویکھو اور اس وقت دی ریاست مدینہ نو ویکھو، ایتھے بدلہ لین واسطے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیڑے کیڑے ظلماں دے پہاڑ توڑے جاندے نے۔ اللہ دیو بندیو، آپس دے اندر اگر اتفاق نہ ہوئے، اتحاد نہ ہوئے، اگر حکمران عوام اتے رحم نہ کرے، حکمران عوام دے ول نہ ویکھے، کدے بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، کدے بھی ریاست نہیں بن سکتی۔ ریاست مدینہ دا نعرہ ادو لگانا چاہیے جدوں ریاست مدینہ والے عمال بھی ہون، جدوں میں دا رویہ بھی ہوئے۔ میرے پاک نبی دے سامنے عبداللہ بن ابی دیاں کئی گلاں آئیاں، لیکن میرے نبی جان دے سن اپنے قبیلے دا سردار بندہ ہے بھی وڈیری عمر دا، اگر ان دے نال میں اوویں دا رویہ اختیار کرانگا پورا قبیلہ بدزن ہو جائے گا۔ اندہ پتر بھی سچا تے پکا تے مخلص مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، میرے نبی دے سامنے ساریاں باتاں سن، لیکن سونے نبی دا رویہ ویکھیا جے۔ حضرات جدوں احد دا میدان سجن لگیا، عبداللہ بن ابی نے 300 مجاہد 300 بندہ واپس موڑ کے توڑ کے لے گیا۔ میرے پاک نبی نے پھر بھی کچھ نہیں آکھیا، میرے پاک نبی نے عبداللہ بن ابی نو پھر بھی کچھ نہیں آکھیا، معاف کر چھڑیا۔ ایتھے ہی بس نہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لگیا، اما عائشہ تے الزام لگیا، عبداللہ بن ابی بھی شامل سے۔ میرے نبی نے باقی لوگانوں 80 درے مارے، لیکن عبداللہ بن ابی نو میرے نبی نے پھر بھی چھڑ دیتا۔ کس وجہ تو قبیلے دا سردار ہے، وڈیری عمر دا بندہ ہے، اگر انہوں درے مارانگا اس دا برا اثر پوے گا۔ آقا نے پھر بھی معاف کر چھڑیا۔ حضرات رستے نراندیاں آندیاں، ایک غزوے تو واپس آندیاں رستے دے اندر ایک جگہ تے چشمہ آیا، چشمے تو پانی بھرن لگیا، ایک انصاری تے مہاجر دا آپس اندر جھگڑا ہو گیا، بحث مباحثہ ہو گیا، آپس اندر تو تکرار ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نو موقع مل گیا کیونکہ مدینے دا رخیشی سے کہن لگیا انہاں لوگاں نو یعنی مہاجران نو اسی پناہ دیتی ہے، اسی کھاون نو دیتا ہے، اسی ہڈاون نو دیتا ہے، اسی رہن واسطے کرتے جگہ دیتی ہے، آج ساڈے خلاف کھڑے ہو گئے نے، انہاں دی اوقات ہی کی ہے، انہاں دی وقت ہی کی ہے، انہاں دی ویلیو کی ہے، ہندے کون نے ساڈا مقابلہ کرنے والے؟ تے کہن لگیا یقولون لئرجانا الی المدینۃ لنخرجن الاعز منها الاذل، کہن لگیا سی مدینے ذرا واپس جا لئیے، انہاں ذلیلاں نو معاذ اللہ میرے نبی نو تے میرے نبی دی جماعت نو اس بدبخت نے ذلیل بولیا تے اپنے آپ نو معزز بولیا، کہن لگیا اسی مدینے واپس جا لئیے، انہاں ذلیلاں نو اسی مدینے وچوں کڈ دیواں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابی رسول کول کھڑے ہوئے نے، چھوٹی جی عمر ہے، انہاں نے یہ گل سن لئی، جا کے میرے پاک نبی نو دسیا محبوبہ عبداللہ بن ابی نے انج دا جملہ بولیا ہے۔ اے ساری جماعت لے کے میرے نبی دے کول آ گیا، کہن لگیا نہیں اسی کوئی گل نہیں کیتی، اب بچہ تے جھوٹ بولدا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ان دی گل بھی نال دسی ہے تے رب نے نال اپنی گل بھی دس چھڈی ہے۔ اے کہندے کی سن یقولون لئرجانا الی المدینۃ لنخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونیا اے تا کہندے نے اسی عزت والے ہاں، نانا عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومنہ واسطے۔ انہاں منافقاں نو عقل ہی کوئی نہیں، انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں، انہاں نو علم ہی کوئی نہیں، جان دے کوئی نہیں۔ لیخرجن الاعز منها الاذل، نانا سونیا عزت والے اے نہیں، عزت والے تیرے صحابہ دی جماعت ہے۔
اے کون ہوندے نے کڈن والے؟ حضرات نے نبی دی جماعت نو ذلیل دا لفظ بولیا، لیکن میرے پاک نبی نے پھر بھی انہوں کوئی کسے قسم دی سزا دیتی نہیں۔ میرے نبی نے معاف کر چھڑیا، انہیں اب 300 بندہ توڑیا، میرے نبی نے معاف کر چھڑیا۔ حضرات اما عائشہ تے الزام لایا، میرے نبی نے معاف کر چھڑیا۔ نبیاں دا سردار نبی، او مدینے دا حاکم نبی، مدینے دا سلطان نبی ہے، جماعت ساری نالے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے سن موقع تے کہندے سن سونیا آرڈر دیو اس بدبخت دی گردن اڑا دیواں، لیکن میرے پاک نبی نے ایک دفعہ بھی مارن دا حکم دیتا۔ تیار نے صحابہ مارن واسطے، قتل کرنے واسطے، لیکن محبوب نبی نے آرڈر نہیں دیتے۔ اندہ مرنا بندہ بھی سی، اندیاں گستاخیاں اس قابل سن اس نو قتل کر دیتا جاندہ، گردن اڑا دیتی جاندی۔ اور محبوب نبی دی بصیرت تے ویکھو، اپنی بیوی تے سب نالو کائنات اندر اما خدیجہ تو بعد سب نالو محبوبہ بیوی حضرت عائشہ جنہ دی طہارت دے بارے پاکیزگی تے اللہ نے پورا رکوع نازل فرما چھڑیا۔ حضرات انہاں تے الزام لگ گیا، محبوب نبی نے اے مین مجرم سی، لیکن نبی نے پھر بھی معاف کر چھڑیا۔ ریاستیں ایویں نہیں بن دیاں، حکومت اگر عوام دے نال اچھا سلوک، اچھا رویہ، ترس نہ کھاوے، ایتھے بازاراں دے بازار اجڑ گئے، لوگاں دے کار اجڑ گئے، کسے نے کانتے جوں تک نہیں رنگی، کسے نے پرواہ ہی نہیں۔ محلے اندر، برادری اندر، علاقے اندر، تحصیل، ضلع، اپنے صوبے، ملک، حالات ویکھو، کون کن دنال مخلص، کون کس دنال رہنا چاہتا ہے، کون کس دنال صلح صفائی رکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایتھے کلے حکمران دا گناہ بھی نہیں، عوام ذرا آپس اندر تو ویکھے نظر دوڑا کے، کوئی کسی نو برداشت کردہ ہوئے۔ اور میرا دعویٰ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اپنے تھی پتر تو علاوہ ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا، 10 بندے گنوا نہیں سکتا، 10 بندے میرے حق وچ پورے مخلص، کوئی بندہ 10 بندے نہیں گنوا سکتا، 10 بندے بائی نیم میرے نال بڑے مخلص نے، میں نے پورا یقین ہے اے میرے ہمدرد نے، مخلص نے، میرے نال 10 بندے نہیں ملتے بندے۔ آپس اندر اسی انہیں ترٹے ہوئے ہیں، اور ایتھے عوام نو فوج دے خلاف لڑایا جا رہا ہے، اے ریاست مدینہ نہیں بنن دے رہی، ایتھے انج ہوئی جا رہے ہیں، انج ہوئی جا رہے ہیں۔ او پہلے اپنے گرے بان اندر تے جھانک کے ویکھو، اپنے عملہ والت نظر دوڑاؤ، اے ملکی حالات بعد اندر نے، آپس اندر کنے کو ٹھیک ہو، آپس اندر کنی کو صلح صفائی ہے۔ انما المومنون اخوہ، اور نبی علیہ السلام نے جدو انہاں نو پائی پائی بنایا سی نا، پھر کالے گورے عربی اجمی دا فرق ختم ہو گیا سی۔ جدو آقا صفحہ بنوان دے، کالے نال گورا، گورے نال کالا، چھوٹے نال وڈا، وڈے نال چھوٹا، غریب نال امیر، امیر نال غریب کھڑا ہوندہ سی۔ بلال نو کسے نے صاف بچو کدے پیچھے نہیں سی کیتا، رنگ اور نسل دی وجہ تو جتھے ابو بکر کھڑے نے نال حضرت بلال حبشی کھڑے نے، اور کئیاں لوگاں دا عقیدہ صرف اے نظارہ وے کے سدھا ہو گیا کہ اس نبی دی جماعت اندر کوئی رنگ نسل دی تفریق نہیں، کسے دی کوئی اے امیر غریب کوئی تفریق نہیں، اے نبی سارے نو آپس اندر پائی پائی بنان آیا، اور پائی چارے دی ایسی مثال قائم کی تھی، قیامت تک میں دی مثال نہیں ملے گی۔ اپنے گھر بار پائیاں تے لٹائے، کہندا سی یار میرے کو اللہ نے کو مال دیتا ہے، میرے کو وافر ہے، تو بڑا تنگ دست ہجرت کر کے آیا، سارا کچھ چھڑ چھڑا کے آیا، لے اے میرا حصہ تو لے لے، ادھار نہیں دیتا، چلو بعد اندر دے دی، نہیں گل ہی کوئی نہیں۔ او 1000 روپیہ جیب بچوں کٹ کے کس نو ایویں دینا، چلو آج کل دے زمانے تے 1000 دی وقت کوئی نہ رہ گئی، اس دور دے اندر تھوڑا نظر دوڑا کے ویکھو، تصور اندر ذرا جا کے اپنا پورا باغ صحابی نے اپنے بھائی نو دے چھڑے، انج سمجھ لو کہ 2 فیکٹریاں نے، ایک فیکٹری دے چھڑی، کہندا یار میریاں 2 بیویاں نے،
تو اللہ دی خاطر بیوی بچے چھڈ کے آیا ہے، تینوں نکاح دی ضرورت ہے، گھر بھی لے لے بیوی بھی لے لے، نکاح کر لے۔ یہ گلاں سناون وچ سنن وچ بیان کرن وچ سنن وچ بڑیاں آسان نے، ذرا اپنے آپ تے عملی طور تے اے پریکٹیکل کر کے تے ویکھو کڈا مشکل ہے۔ او سن بھائی بھائی انما المؤمنون اخوا، انہاں تے آیت نازل ہوئی سی، انہاں تے آیت فٹ آندی ہے۔ او ساڈے تے گلی محلے اندر صلح نہیں، او برادری اندر صلح نہیں، چار بندے سر جوڑ کے بیٹھے ہون سی کسی نو پوچھدے نہیں۔ اے بھراواں دا بڑا اتفاق آپس اندر، اے بھیناں دا بڑا اتفاق آپس اندر۔ کئی برادری دے ایڈے شریر بندے ہون گے او گھر نال گھر نہیں رہن دیندے، ایسے شیطان صفت بندے ہون گے مسجد اندر بھی رولا پان گے، گھر اندر بھی برادری اندر بھی، جتھے جان گے شرارت انہاں دی ہوئے گی تے کہن گے کہ میں تے چاہنا سارے رل کے کٹھے رہیے، میری تو صلاح ہوندی سارے کٹھے رہن دینا نہیں۔ اے بندیاں اندر بھی صفت ہے، بیبیاں اندر بھی صفت ہے، اور اللہ دے ہاں اے بڑی بری چیز ہے آپس اندر فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر دی چابی بنو، شر دی چابی نہ بنو۔ تہاڈی وجہ تو صلح ہوئے نہ کہ لڑائی ہوئے، جتھے پیر پاؤ تے خیر آوے ہنیر نہ آوے، جتھے جاؤ تہاڈی وجہ تو کوئی پھلدار پودے اگن نہ کہ جھاڑیاں کنڈیاں والیاں۔ اللہ نبی علیہ السلام نے انج بھائی چارہ قائم کیتا، انج دا رویہ سی آپ دا، انج دا سلوک سی، آپ حکمران سن، دسیا برداشت ہونی چاہیے، سینہ چوڑا وڈا ہونا چاہیے، پھر جا کے ریاست بن دیئے، پھر جماعت بن دیئے، پھر تنظیم بن دیئے، پھر لوگ جانا دین دین۔ حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، جسوسی کرنا جرم ہے نا، بڑا بڑا جرم۔ پاکستان نے کنے ٹانگ دیتے جسوس، کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرتا، سیدھی سزا قتل ہے۔ نبی علیہ السلام نے محنت کر کے 10,000 دا لشکر تیار کیتا، مکے تے حملہ کرن واسطے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ دیتے مکے والے کہ تواڈے تے حملہ ہون لگیا ہے تے نبی انہاں جتھا لے کے فوج لے کے تواڈے تے چڑھائی کرن لگیا۔ میرے پاک نبی نو رب نے وحی دے ذریعے دس چھڈیا محبوب سونا اے تواڈا صحابی ہے، اس بندے نے خط لکھیا ہے تے خط ایک بی بی لے کے جا رہی ہے، فلاں مقام تے پہنچ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 بندیاں دی ڈیوٹی لگائی، سربراہ بنایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جاؤ فلانے مقام تے بی بی پہنچ چلیے، ان دے کولو خط لے کے آئے۔ پہنچے، بی بی مکر گئی، نہیں میرے کول تے آئی نہیں، ایویں دی گل ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماندے نے کملیے جن نے سانو بھیجیا ہے ان دی گل تے سانو اتنا یقین تے اعتماد ہے، تو کہن دی ہے نہیں، خط اپنے آپ حوالے کر دی عزت نال، ورنہ اسی تیرے کول خط کڈ لواں، اور تیرے کول ہے سانو ایویں یقین ہے جویں دن چڑھے۔ انہیں اپنے بالاں دی میڈی وچوں خط کڈ کے حضرت علی دے حوالے کر دتا۔ نبی علیہ السلام دے کول جدوں خط پہنچیا پڑھیا گیا تے اینڈ تے نام لکھیا سی حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فرمان لگے محبوبہ بندہ منافق کے حکم دو گردن اتار دے۔ کتنا بڑا جرم ہے، اور جسوسی نبی دی جماعت دی، نبی دی جماعت وچ رہ کے، سبحان اللہ، آقا دی بصیرت تو صدقے جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری ہے، انہیں بدر دی جنگ لڑی تے اللہ نے فرمایا بدریاں نو تسی جو بھی کرو اللہ نے تانوں بخش دیتا ہے، جدو اللہ نے بخش دیتا ہے تے نبی نے بھی معاف کر دیتا۔ بدری ہون دی وجہ تو نبی علیہ السلام ویکھو نا بہانہ مل گیا نا، بہانہ مل گیا، نبی علیہ السلام نے معاف کر چھڑیا۔ گردن اتر سکتی سی، عمر فاروق دی تلوار تیار سی،
موقع ہے سی، او قتل و غارت کرن نبی نہیں آیا، فساد ختم کرن آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا، حاتم مجبور سی، کہندا محبوبہ اے جننے تواڈے نال نے انہاں دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے بیٹھا ہے تے میرا کوئی بھی رشتہ دار اوتھے کوئی نہیں تے میرا خاندان میرے گھر والے بیوی بچے کلے نے، میں خط تاں لکھیا سی چلو اوتر سکھا کے کوئی تھوڑا جا میرے گھر دا بھی خیال کرن گے، بچ جان گے۔ سونے اس تو علاوہ میں پکا مومن ہاں، ایمان میرے دل وچ نفاق کوئی نہیں، میں اندروں اوویں تواڈے نال ہاں، لیکن سونیا مجبوری اے سی، میرے نبی نے معاف کر چھڈے۔ عبداللہ بن ابی دا پتر آ گیا، صحابی رسول ہے، مخلص ہے، آقا میرا ابو فوت ہو گیا ہے تے آؤ جنازہ بھی پڑھاؤ تے نال اپنی کمیز بھی دیو۔ جس بندے نے زندگی وچ اینے زخم لائے ہون اور ساڈی بیٹی بہن نو کوئی گل کر دے نا پوری زندگی اس دے نال زبان سانجھی نہیں کر دے، الزام بھی لایا، زخم بھی دیتے، تانے بھی دیتے، نبی دی جماعت نو ذلیل بھی آکھیا معاذ اللہ، مر گیا تو پتر آ گیا، محبوبہ ذرا آؤ جنازہ پڑھاؤ نال اپنی کمیز مبارک بھی دیو۔ میرے نبی نے اپنا کرتا اتار کے دیتا، لے جا، اوے تیرا پیو کلا بے ایمان سی، باقی پورا قبیلہ مسلمان ہے، تو مسلمان ہے، آندھر نہ کسی دا منہ مار جاندہ ہے، تیرا نہیں تیرے وڈیاں دا منہ صحیح۔ نبی علیہ السلام نے اے منہ رکھنی کیتی، عزت دیتی، آقا علیہ السلام نے کرتا حوالے کیتا۔ اللہ دے فیصلہ تو صدقے جاؤں، ایتھو پتہ چلتا ہے کہ وہ رب ہے، ایتھو پتہ چلتا ہے وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ نبی دی کوشش کاوش، نبی دی تڑپ محبت وے کہ رب مجبور نہیں ہوندا۔ فلانے بابا جی نے آکھیا ہے اس وقت تک میں جنت وال قدم نہیں اٹھانا جنی دیر تک میرے سارے مرید جنت نہ ٹر جاون۔ اوہ کہانیاں جے، رب مجبور ہو جائے گا پیر عبد القادر جیلانی تو، رب مجبور ہو جائے گا نوح علیہ السلام تو، رب مجبور ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام تو، کسے تو مجبور نہیں ہوندا، جڑا مجبور ہوئے انہوں رب نہیں آندے، رب انہوں آندے نے۔ نبی نے اپنا کرتا دیتا، نبی نے اپنا لعاب پایا، کائنات دے نبی نے جنازہ پڑھیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، محبوبہ 70 دفعہ بھی پڑھے دے میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ رب اس نو کہندے نے، وہ اپنی پاور آپ منواندہ ہے، دسدہ ہے وخاندہ ہے۔ میرے نبی دی دعا اللہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے میں ایک دعا بچا کے رکھے موقع حشر والے دن میں استعمال کرانگا۔ اللہ نے ہر نبی نے ایک موقع دیتا ہے، حشر والے دن میں اپنا موقع استعمال کرانگا، دعا کرانگا پوری امت دے حق میں۔ حشر والے دن جی سفارش ہونی ہے نا، سب تو پہلی وہ نبیان دے سردار تیرے تے میرے پیر دی سفارش ہونی، تاں جا کے ترازو تلنا ہے، تاں جا کے حساب شروع ہونا ہے، ورنہ پھنسے رہو گے۔ اوتھے مہینہ ہفتہ سال دی گل ہی کوئی نہیں، 50,000 سال دا دینے تے پتہ نہیں حساب کنے 100,000 سالاں بعد شروع ہونا ہے۔ کھڑے رہیے تے کھڑے ہی رہیے، قسمت والے ہو جنہاں نو چھاں مل گئی، حوض دا پانی مل گیا، عرش دا سایہ مل گیا، وگرنہ بندے کھڑے نے تے کنے ہزار سال کھڑے ہی رہن۔ اور یہ سیالے کمرے وچ ہر شے موجود ہوئے، بندہ سال نہیں بہ سکتا، مہینہ نہیں بہ سکتا، تے جتھے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں، چھاں کوئی نہیں، تپش گرمی حبس ہے، تے اوتھے کتنے ہزار سال کھڑا ہونا، انتظار کرنا ہے۔ اللہ درود پڑھیا کر اس نبی تے جس نبی دی سفارش تو بعد تیری جنت جہنم دا رب نے فیصلہ کرنا ہے، حشر دی گرمی تو تیری جان چھٹنی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اوتھے او موقع دعا والا استعمال کرانگا، سفارش کرانگا، میری سفارش مان کے لوگاں دا حساب شروع ہوئے گا، پھر جنت جانا لوگ شروع ہون گے۔ او نبی دی دعا رب رد نہ کرے، لیکن جدو توحید دا غیرت دا مسئلہ ہوئے، اللہ فرماندے نے محبوبہ ایک دعا نہیں 70 دفعہ بھی دعا کرے انہوں معاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے اس دے باوجود بخاری مسلم اندر روایت ہے، حضرت عمر اگے ہو گئے،
کہندے نے محبوبہ اس بندے دا جنازہ اللہ دے دشمن دا جنازہ پڑھاؤ جے تانوں یاد ہے فلاں موقع تے نے اے گل کیتی فلاں موقع تے نے انج آکھیا فلاں موقع تے نے اے بکواس کیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا عمر پیچھے ہٹ میں نے جنازہ پڑھان دے. آپ نے جنازہ پڑھایا تے اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیتا محبوبہ خبردار اج تو بعد کسے مشرک بے ایمان دی نہ قبر تے کھڑا ہویا جے تے نہ اون دے واسطے دعا کرایا جے. انہوں کہندے نے مختار کل جندی چاہوے من لوے جندی چاہوے موڑ دے وے جنی چاہوے من لوے جنی چاہوے موڑ دے وے جدو چاہوے مننے جدو چاہوے موڑ دے وے انہوں رب کہندے نے. نبیاں نو نبی رب نے بنایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس تو بعد پوری زندگی کسے مشرک واسطے آپ نے نہ دعا کیتی نہ کسے دی قبر تے کھڑے ہوتے. شرک توحید اللہ دی غیرت دا مسئلہ ہے. رب نو چھڈ کے کسے ہور دی عبادت کرنا انہوں عبادت دے لائق سمجھنا انہوں اختیارات دا مالک سمجھنا اے رب دی غیرت دا مسئلہ ہے. رب دے پیارے نے بے شک پیارے نے رب نہیں نے. رب دے نبی نے بے شک رب دے نبی نے مختار کل نہیں نے معبود نہیں دے مشکل کشا حاجت روا کلا رب ہے. نبی نبی ہے رب رب ہے فرق جان کے جیو وگرنہ زندگی اندھیرے اندر ہے. جس بندے دے پلے توحید نہیں اس بندے نو دنیا تے آون دا نقصان ہی نقصان ہے فائدہ ذرہ برابر نہیں. مینو دسو مفتی تے علامے سارے کٹے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلو جنازہ پڑھایا سی کہ اتو اتو تسی بولو. اور نبی دی نیت شک ہو سکتا ہے شک کرنے والا کافر ہوئے گا بے ایمان. نبی نے دلو جنازہ پڑھایا کہ اتو اتو نبی دلو جنازہ پڑھا رہے اللہ کہندا میں معاف نہیں کرنا اے تے فرق دس اے نبی ہے او رب ہے. جڑے کہندے نے دوواں وچ فرق کوئی نہیں وہ مشرک بے ایمان ہے. ان دی چاہت چل دی ہے ایتھے کسے ہور دی چاہت غالب نہیں آ سکتی. یا من نبی دی نیت اندر معاذ اللہ شک سی نبی نے ویسے ویسے پڑھایا سی بھی چلو لوگ ویکھ لین کہ نبی نے جنازہ پڑھایا اللہ تو نہ معاف کری ٹھیک میں ویسے پڑھا دینا نا دلوں پڑھایا نبی نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ پتہ ہے کی نے آقا فرماندے نے عمر اللہ نے میں نے اختیار دیتا ہے میں 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھاں گا نا دعا کراں گا تے رب نو معاف نہیں کرنا تے میں 70 تو زیادہ دفعہ پڑھا دیواں گا شاید رب معاف کر. اللہ نے تو 70 دی گل کی ہے نا میں 70 تو زیادہ دفعہ پڑھا دیواں. اے نیت سی نبی علیہ السلام دی 71 دفعہ بھی پڑھاون نو تیار سن. اللہ نے فرمایا نا محبوبہ نا اج تو بعد یہ اختیار بھی ختم ہے کسے مشرک واسطے دعا کرنی کوئی نہیں کسے مشرک دی قبر تے کھڑا ہونا ہی کوئی. روکن والا رب ہے جیڑا رک جاوے او نبی ہے او مخلوق ہے. جندہ آرڈر چلے او رب ہے جیڑا آرڈر مننے او نبی ہے. اے کوئی نبی دی شان نہیں نبی نو چوک کے رب دے برابر کر دیو کہندے ہو اے نبی دی گستاخ نے نبی نو من دین اے شان ہے نبی دی اے رب دی گستاخی. جیڑا نبی رب دا تعارف کران آیا تسی اس نبی نو رب دے نال ملا دیتا او قیامت والے دن اس نبی نو کی منہ بکھاؤ گے نبی دی محنت دا کی مول پایا تسی. جنہ سمجھیا رب نے انہا لوگاں دا سردار بنا چھڑیا اور جنہ نہیں سمجھیا وہ ادوں بھی رول گئے وہ اج بھی رول گئے کل بھی رول گئے. نبی دی دعوت دا جنہیں مل پایا اللہ نے جنتاں اندر محل بنا چھڑے اور جنہ دعوت نو اہمیت نہ دیتی وہ پاویں رشتہ دار سن پاویں چاچے سن کسے کام دینا رہ گئے. تو میرا موضوع اج دا میں اس دے بات آخری کر کے گل نو ختم کراں. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے دشمن دا جنازہ بھی پڑھایا. اے رحم دلی سی آقا دی اے بصیرت سی میرے نبی دی. عوام کولوں رعایا کولوں چھوٹیاں کولوں کو مسئلہ ہو جائے حکمران دا کم بندا ہے جن دے ہاتھ وچ کنٹرول ہے ان دا کم بندا ہے صلح صفائی رکھے اور نرمی اختیار کرے. جدوں تک اسی آپس اندر
آپس اندر نرم نہیں ہوواں گے، آپس اندر صلح صفائی دی کوشش نہیں کران گے، آپس اندر ایک دوسرے دی اصلاح نہیں کران گے، ایک دوسرے نو کٹ وڈ پواں گے، حکمران کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انما المومنون اخوا۔ اور ریاست مدینہ صرف حکمران دا نام نہیں، ریاست مدینہ اندر کردار نبی دا بھی ویکھو، کردار صحابہ دا بھی ویکھو، صحابہ نو ویکھیے انہاں ایک دوسرے واسطے جاناں نچھاور کیتیاں، نبی وال نظر دوڑائیے، صحابہ نے نبی دے حکم تو جاناں نچھاور کیتیاں۔ اے بنی سی ریاست مدینہ جندہ ساڈے اندر آج نام و نشان کوئی نہیں، وجود کوئی نہیں، خالی نعرے لا کے عوام نو فوج نہ لڑایا جا رہے، عوام نو ادارہ نہ لڑایا جا رہے، ملک دے اندر ہنگامے برپا کیتے جا رہے ہیں، جبکہ خدا دی قسم ریاست مدینے والا تصور ہی کوئی نہیں پاکستان کے۔ بس دعا ہے اللہ اس نو بنا دے، دعا ہے اللہ حقیقت اندر اندے تو رنگ چڑھا دے اور اس ملک نو قیامت تک چمکدا دمکدا آباد اور شاد رکھے۔ اس دی حفاظت کرنے والے، اس دا پہرا دین والے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، جڑے دن رات ساڈی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک دی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔